ఇప్పుడు గురు బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు ఈ నృత్యాంశాన్ని అభినయించబోతున్నటువంటి కళాకారులు టిస్యా, ఐశ్వర్య. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सप्तस्वरामृत ज्ञान प्रदाय गुरवे नमः. ऋस्वर नन्दित श्रुति तत्त्वाय गुरवे नमः. सलसिताय गुरवे नमः. मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Jum num ta rum ta dhalam ko tak de ko da de tang gid 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 ta jum tak jum jum ta takita ta da ta jum gid jum ta ta num ta rum ta takita ta de tang gid gid ta tari ta ta dhan ta ta dun ta ta din ta ta da jum ta num ta rum ta dim tak gid ta dim ta tari gid ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam ta kita dana ta de tang gid gid dim ta tari gid ta jum dim da ta kita jum jum da kita da jum ta jum da kita ta jum gid ta dam tari ta 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 dana tari ta ta tari ta ta dana ta ta jum tari ta dana ta de tang gid ta tari gid ta jum dim da ta ta jum nam da ta gid jum ta dim tum nam da de tang gid ta di ta dana ta ta tari gid dana ta ta dim ta tari ta ta dana ta ta di ta dana ta de tang gid ta ta dim tari gid ta dim tari gid ta dim tari gid ta dim tari gid ta jum tari gid ta tang gid dim gid